et le monde plein de fantaisie qui rajoute de la couleur à nos jeux. このお話がですね、なんで FF って1作目からもう15作なんですけど全然毎回違うのかっていうと、やはり新しいこうフレッシュなイメージを持たせたいので、続編数字は続いてはいるんですけど毎回リニューアルしていく。 Alors, on nous a aussi posé la question comment ça se fait que du 1 au 15, chaque Final Fantasy soit différent. On essaie de garder une fraîcheur et de se renouveler à chaque jeu qu'on sortait. ですので、お話が続く場合は13の時みたいに13、2、ライトニング、リターンズみたいな形でその派生が分かるようにはしています。 Et lorsque l'histoire continuait, on a fait en sorte de faire comme pour le 13, 13-2, Lightning, etc. で、ゲームのシステム、これも変えているのも新しいお話に合わせて毎回変えていこうと、システムを変えることによって新鮮さを見せていきたいなと。 Et on essayait aussi de garder une fraîcheur en changeant de plateforme et nous allons continuer à faire ça. はい、で次行きましょう。はい、で、イメージアートがですね、天野先生で、実はですね FF の1から、15まで共通しているのは今日もお見えになっている天野先生のイメージアートなんですね。Le gros de l'art est fait par Monsieur Amano, qui est ici avec nous aujourd'hui, vous le verrez un peu plus tard. Et c'est surtout grâce à lui qu'on a cet art qui continue à vivre à travers les FF. でご覧のように必ずですね、先生のイメージ画と、合わせてロゴにその先生のイメージをこう入れていくというのだけ統一されています。 Et on met toujours une image de Monsieur Amano en background des Final Fantasy. でまずは先生のこう原画が来るんですけど、その原画をもとにうちのデザイナーが、色をつけたりですね、ロゴとのこう組み合わせを毎回デザイナーが考えていく。 On fait une fusion avec les designs qui nous sont envoyés par Monsieur Amano et on a un designer qui fait partie de notre entreprise qui les modifie, met de la couleur et puis les incorpore à l'intérieur du titre. はい、じゃあ次行きましょうか。そして音楽ですね。代表的なのは上松さんがですね、今おやりになってて、代表的なコンサートとか上松さんがおやりになってるんですけど、それ以外にもですね、いろんな崎本さんとかいろんな方が今下村陽子さんとか関わってるんですけど、音楽に関してはいろんなミュージシャンがコンポーザーの方が参加していると。 Nous avons toutes sortes de musiciens. Nous avons Monsieur Uematsu Nobuo qui participe beaucoup au FF, mais nous avons aussi toute une troupe de musiciens qui vient et qui continue à nous aider à faire renouveler la série des FF. で先ほどちょっと触れた下村陽子さんというのは僕と野村哲也と一緒にキングダムハーツの作曲を担当している女性の方で、最新の15も彼女が担当しています。 Parmi ceux-ci, il y a Mademoiselle Shimomura Yoko qui nous a aidé à travailler sur la série des Kingdom Hearts et elle nous aide aussi à terminer celui sur lequel on travaille en ce moment. ですのでコンサートだけでも全世界の皆さんにもよくお誘いいただいて、フランスでもやってるんですけど大人気で、これも毎年続けていきたいなと思ってます。 Et du coup, je me fais inviter à toutes sortes de concerts à travers le monde, même en France, et j'espère pouvoir continuer de cette manière. はい、じゃあ次行きましょうか。で、ここですね、ファイナルファンタジーがどうしてもやっていかなきゃいけない課題ですね、これちょっとお話ししたいと思います。 Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet par lequel Final Fantasy doit absolument passer et doit continuer à passer. で毎回ですね、ここにちょっと書いてますけど、英語で言うと、こういう表現になるんですけど、必ず前作がやっぱすごければすごいほど、次のディレクターはやっぱこの前作を超えたいなっていうのが常にあって、それを目指して作っているので、どんどんこうハードルが上がっていくみたいな作りになっている。 Faire des Final Fantasy, en fait, c'est de plus en plus dur chaque année parce que notre objectif est de faire quelque chose d'excellent et le directeur du FF qui vient ensuite voudrait faire toujours mieux et de plus en plus la difficulté continue d'augmenter. でもう一つちょっとここに書いてはいないんですが、後からこ
真似したいなっていう他の方が出ても、もう FF はもう本当に真似できないなっていうようなね、そういうこう、お話にしろグラフィックにしろ、いろんな演出にしろ、方向化とかそういった演出にしろ常に極めていきたいなと。Nous essayons d'être au top toujours, et même si quelqu'un voudrait imiter le style des FF, nous aspirons à rendre ça impossible, puisque c'est à travers le scénario, à travers l'art, on peut dire qu'on se rapproche petit à petit du paroxysme de ce que pourrait être un FF. ですのでこうファイナルファンタジーって日本語にこう訳すと最後のファンタジーとかなっちゃうんですけど、ある意味究極のとか最高のとかいう意味もあるので、どちらかというとそっちの究極のファンタジーを毎回毎回作っていきましょうというメッセージは入ってます。Alors quand on traduit Final Fantasy en japonais, c'est bien sûr la dernière fantasy, mais il y a aussi le sens de la fantasy ultime, la fantasy extrême, et c'est aussi un message qu'on aimerait faire passer à travers le titre. ですのでこう制作する人数もですね、開発予算もどんどん上がってきて、会社はヒヤヒヤしてますね。Mais bon, mon boulot est un peu inquiet parce que à chaque fois on a de plus en plus de personnes qui travaillent sur les Final Fantasy, et bien sûr les prix, les coûts augmentent. なので、今日もモナコの皆さん、フランスの皆さんにぜひぜひこのファイナルファンタジーの良さを分かっていただいて応援していただきたいなと思ってます。 Alors, j'espère que vous pourrez comprendre le fait que on a besoin de beaucoup d'argent pour développer ces jeux vidéo, et j'espère que vous pourriez nous encourager. なのでいろんなアクションゲームですとかシューターゲームですとかロープレがあるんだけど、ファイナルファンタジーっていうのは日本語で言うとちょっとこれ訳しにくいかもしれない、唯一無二っていう、その変えられない、特別な存在っていう唯一無二の作品を目指して常に作っていきたいな。Il y a toutes sortes de types de jeux, mais notre objectif est de créer et de rendre Final Fantasy un jeu unique, à part entière. 今もですね、15チームも日本と海外の制作スタッフのことと共同でもう何百人のスタッフもまさに動いています。On a des centaines de staff qui travaillent sur le 15, et c'est un mélange entre des équipes japonaises et des équipes qui viennent de plein d'autres pays. もう皆さんとのこう期待とその期待に応えようというエネルギーが FF を作っていく源になると思ってますので、これから頑張りたいと思ってます。 Et la source de notre énergie lors de ce développement, c'est l'espoir que le public porte à nos jeux et notre envie de répondre à cet espoir. はい、短かったですけども、歴史と映像と最新作と、FF のポイントを今日はご説明させていただきました。 Et donc en conclusion, voilà, c'était peut-être un peu long, mais c'était l'histoire des fantasy, des Final Fantasy, le futur, et j'espère que ça vous aura plu. はい、どうもありがとうございました。失礼します。